Bonjour tout le monde, bienvenue à tous, j'espère que tout le monde se porte bien et en bonne santé. أتمنى أن الجميع بصحة جيدة. درس اليوم سنتعرف على une nouvelle lettre et un nouveau son. Donc, on va voir aujourd'hui ensemble la lettre X, الحرف X, et les différents sons qu'elle va produire. يعني الحرف X راح يعطينا عدة أصوات مختلفة. La lettre X peut nous donner le son GZ, X, S, Z, et des fois on la prononce pas. يعني في بعض الأحيان لا ننطقها، نرى الحرف الإكس ولا ينطق. إذا تابعوا معي الفيديو أو الدرس إلى الأخير، ولا تنسوني بالجام وتعليقاتكم الجميلة. لكي أسهل الفهم على الجميع لخصت لكم مختلف الحالات في جدول، وسأترك الجدول على صفحتي في الفيسبوك بطبيعة الحال. Donc la lettre X se prononce X lorsqu'elle se trouve à l'intérieur d'un mot. عندما توجد في وسط الكلمة. Exemple, texte. Texte. On entend X. À la fin des mots en في نهاية الكلمات التي تنتهي ب AX, EX, OX, IX, YX, INX. Exemple, fax. نهاية هنا AX. Box. La box. OX. إذن أسمع le son X. Lorsque le préfixe EX est suivi d'une consonne. وش نقصده هنا؟ Le préfixe هو ما يسبق الكلمة pré. عندما le préfixe يتبع une consonne. Exemple, extra. Extra. Le T, c'est une consonne. Ça, c'est le préfixe. Extra. La lettre X se prononce GZ. Lorsque le préfixe EX est suivi d'une voyelle cette fois-ci. Donc, le préfixe تاعنا عندما يتبع une voyelle. مثال exact. Exact. A, c'est une voyelle. Donc, le préfixe est suivi d'une voyelle, on entend GZ. عندما le préfixe يتبع voyelle تنطق GZ. أو un H muet ou bien un H muet. ال H muet نقصد به هو le H الذي لا ينطق. ال H الصامت. Exemple, exhorter. Exhorter. Le son GZ. Concernant les lettres muettes فيما يخص يعني الحروف الصامتة والتي لا تنطق، من يريد متابعة الفيديو وضعت فيديو لخصت فيه جميع الحروف في اللغة الفرنسية التي لا تنطق وتسمى بالحروف الصامتة. يمكنكم إيجاد الفيديو على القناة، وسأترك لكم الرابط أسفل الفيديو. La lettre X se prononce S. La lettre X se prononce S dans 6, 10, 17 et les mots de la famille de 60. ننطقوها غالبا يعني في الحروف 6 6 10 10 17 17 والكلمات التي تنتمي إلى عائلة 60. 60 هو الرقم 60. أي كل ما يأتي معه 60 60 on va entendre le son S. Exemple, 70. 70 70 c'est 60 plus 10 أي 60 ضفنا لها العشرة تعطينا الرقم 70. 70
هو الرقم 70. La lettre X se prononce Z dans les mots dérivés de 2, 6, 10 أي في الكلمات المشتقة من 2 c'est le nombre هنا تاني هو الرقم 2 6 10 exemple deuxième 2 هنا كلمة مشتقة من 2 من كلمة 2 deuxième on entend Z deuxièmement أي ثانيا deuxièmement نفس الشيء 6 sixième أي هنا في الترتيب يكون سادس أو sixièmement سادسا. Aussi on entend le son Z dans une liaison quand je fais la liaison. سأوضح في المثال. Un heureux événement. Un heureux événement, quand je fais la liaison, je vais dire, la liaison هي نوصل الكلمات ببعضها, الوصل, c'est la liaison. Je vais dire un heureux événement. J'entends le son Z, un heureux événement. La lettre X reste muette. Muette, ça veut dire je l'entends pas, j'entends rien. لا أسمع شيء, لا أسمعها أو لا تنطق. À la fin des mots se terminant par EIX. في نهاية الكلمات التي تنتهي ب EUX. الكلمات التي تنتهي ب EUX لا أنطق الإكس. Exemple heureux. Heureux. X لا أنطقها هنا. À la fin des pluriels irréguliers. في نهاية الجمع. les pluriels هي الجمع. كما نعرف يعني الجمع عادة نضيف la lettre S. هناك أنواع من الجمع تختلف. سترون ذلك في المثال. يعني les pluriels en OU, AU, EAU, OO. Al et aille. Exemple. Cheval. Cheval, on a un cheval. مفرد. Le pluriel, chevaux. Donc c'est un pluriel irrégulier. Cheval, لا أضيف الأس وإنما le pluriel chevaux. Chevaux, je mets le X mais je ne le prononce pas. نضع حرف الإكس ولا نسمعه. نراه ولا نسمعه. Aussi, la lettre X reste muette à la fin d'un certain nombre de mots. في نهاية بعض الكلمات. مثال prix, époux. أرى la lettre X ولا أسمعها. أيضا la lettre X reste muette في liaison. يعني عندما أوصل في الجملة أوصل الكلمات ببعضها. Lorsque le nom commence par une consonne ou un H muet. سأوضح في المثال. Elle a 10 jours de vacances. هنا elle a 10 jours de vacances يعني لديها 10 أيام من العطلة. رأينا في السابق 10. On avait vu 10. تنطق اس. هنايا الكلمة التي تأتي بعد 10 تبدأ بأون كونسون. في القاعدة قلنا الكلمة تبدأ بأون كونسون ou un H لا أنطق الإكس. Elle a 10 jours. لا أقول elle a 10 jours. وبهنا نكون تطرقنا لجميع الحالات
ومتى تنطق لا لتر إكس بمختلف الأصوات. سنقوم بحل تمارين على كراس الأنشطة صفحة 27 في الفيديو القادم. إلى اللقاء، ونلتقي في الدرس القادم مع التمارين.